अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में 3-4 चीज़ें हैं। आईएमएफ ने इमरान खान के खत का जवाब दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसके असरात होंगे, पीटीआई ने इस गेम में क्या हासिल किया, आज इस पे भी बात करते हैं। और नए वज़ीर दाखिला के लिए जो एक हैरानकुन एक नाम सामने आया है, एक ड्रामाई है, उसका क्या सबको हैरान और परेशान है कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल जो भी होने जा रहा है उस पे भी बात करते हैं हम। और नून लीग के सेंटर ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है अपने सेनेट में आखिरी दिन में, उस पे भी बात करते हैं। और 2-3 खबरें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है जिसमें ये कि इमरजेंसी की तरफ कुछ उन्होंने इशारा किया है कि वो भी सूरत-हाल डेवलप हो रही है। और ये भी कि अमेरिका में सफ़ीर जो पाकिस्तानी होगा, वो कौन होगा, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, किस तरह इम्कानात है। और इमरान खान के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि उनको भी बनीगाला शिफ्ट होने की कोई तजवीज़ की चल रही है, क्या नहीं? इस पे भी बात करते हैं, 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले आईएमएफ के खत को ले लेते हैं। आईएमएफ के खत ने मुस्तैकी में कहते हैं कि जवाब ही दे दिया, सीधा-साधा नहीं दे चिट्टा जवाब दे दिया। तो आईएमएफ ने कहा है कि जनाब हम इंतखाब की तनाज़ात के शफ़ाफ़ और पुरअमन हल की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और हम मकामी और सियासी मामलात में तबसरा नहीं करते और हमारा मैंडेट पाकिस्तान की मुआशी अमूर तक ही महदूद है और हमारी एंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम है। अब पीटीआई से पूछना चाहिए, इमरान खान साहब से ये पूछना चाहिए कि क्या हासिल किया है इसका? आईएमएफ को खत लिखने के नतीजे में खामखा की बदनामी और तनाज़ा तो बना, तो उसका हासिल क्या हुआ? आईएमएफ ने क्या किया? उस वक़्त में आपको याद होगा मैंने इसे व्लॉग किया था और बल्कि मैंने फेसबुक पे भी पोस्टें लिखी थी, ट्वीट्स भी किए थे और कहा था कि ये गलत फ़ैसला है इमरान खान का, इससे कुछ इनको हासिल नहीं होना। जब पॉलिटिक्स में आप मूव करते हैं तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए अब क्या हासिल होगा। और आप प्लस माइनस देखते हैं कि हासिल नुकसान क्या हुआ, इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा तब आप वो मूव करनी चाहिए। आईएमएफ को खत लिखने में कोई फ़ायदा नहीं। आईएमएफ को खत को बतौर लीवरेज के या बतौर थ्रेट के तो यूज़ किया जा सकता था कि हम आईएमएफ को खत लिखने लगे हैं। पहले जिस तरह कहा पीटीआई के लोगों ने यही कोशिश की, बैरिस्टर गौहर बरा ने कि इसको सिर्फ़ बस एक थ्रेट के तौर पे, एक टूल के तौर पे ही रखा जाए। लेकिन खान साहब इससे मुँसर रहे तो खत लिखना पड़ा। वो खत लिखने के नतीजे में वही हुआ जबकि कोई फ़ायदा कोई इसका कोई आईएमएफ का मैंडेट ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। और आईएमएफ अगर करती भी तो उन्होंने वायदा तो हो जाना था। मुआशी चूँकि उन्हें पैसे देने हैं, पैसे इनको वापस मिलने हैं, वो कौन-सा कोई डेमोक्रेटिक फोरम है उस तरह के उसने मुल्क में डेमोक्रेसी दुनिया भर में लगानी है। उससे होता ये है कि बार्गेनिंग उनकी ज़्यादा मज़बूत होती, हुकूमत पाकिस्तान की रियासत की कमज़ोर होती और पाबंदियाँ और मज़ीद सख्त कोई शराइत आती। तो उसका नुकसान क्या होना था? नुकसान अल्टीमेटली आम आदमी को पहुँचना था। तो पीटीआई ने एक पॉलिटिकल मूव की, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, प्रेशर डलवाने की कोशिश की, जो बहरहाल नाकाम हुई। इस मूव का इनको कोई देखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निगरान हुकूमत आप जानते हैं किस दर्जा जानबदार थी, बायस थी और पूरी तरह नून लीग की हामी थी, एस्टेब्लिशमेंट के ज़हर है वो टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। सबसे ज़्यादा जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे, हम उन पे बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं बहुत सारे व्लॉग्स में, बहुत चीज़ों में कि वो बिल्कुल वो एक एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग को पूरी सपोर्ट कर रहे थे। अब उनको उनके सम्राट और सिला भी मिलने जा रहे हैं। अब उनको कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि आई है कि उनको सेंटर बनाया जाएगा पंजाब से और वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। अब अंदाज़ा लगे मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला। क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है? मीडिया हाउस चलाते थे, वो एक चैनल पहले के ज़माने में सीएनए से सीएनएन से यहाँ पे ब्यूरो चीफ़ रहे हैं या क्या उधर इस तरह का रहा है। फिर वो 42 चैनल निकाला, फिर और चैनल्स भी थे, फिर 24 चैनल मीडिया हाउस चलाते थे। उसके बाद इनको निगरान वज़ीर आला बना दिया गया और अब उनको वज़ीर दाखिला, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला, कोई इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ कोई काम नहीं किया हुआ, कोई इनका मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंटेलिजेंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनको मैनेजमेंट का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है और साथ ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, अंदाज़ा लगाएँ। और कहा जा रहा है कि वो भी बरकरार रहेगा, पीसीबी का भी। और भाई क्रिकेट बोर्ड एक पूरी एक स्पेशलाइज़्ड स एक पोस्ट है। आपको चेयरमैन पीसीबी आपको वो भी आपको नहीं बनता था। आप बन गए ठीक है, अगर आप वज़ीर दाखिला बना जाएगा। मोहसिन नकवी साहब और ये सब चीज़ें अब असल में पीडीएम पहली जो पार्ट 1 थी उसमें भी यही तनकीद थी कि वो भी एक लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की टूल है बिल्कुल, यूज़ हो रही थी। अब उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन फाइनेंस अफेयर्स ख़ास तौर पे वो वही टीम ही चलाएगी जो पिछले चला रही थी। यानी निगरान हुकूमत की कई चीज़ों में एक्सटेंशंस थी। आईटी की भी सुना है कि वो भी मिनिस्टर्स वही सारे मामला चलाते रहेंगे। कई शोबों में वही मामला चलाया जा रहेगा। पंजाब में भी ये बात कही जा रही है, मरकज़ में भी कही जा रही है। तो अब ये पीडीएम पार्ट 2 जो है, इसको इस तासुर से कितना नुकसान होगा, कितना पॉलिटिकल नुकसान होगा, इसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। जब हो गए नुकसान तो उनको परवाह नहीं है, नुकसान होता भी है। यही है कि लोग वोट डालने जाते हैं, तो वोट डालने जाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? वोट तो अहमियत तो इसकी है कि वोट
گن کون رہا ہے اور آروز کس کے ہیں اور رزلٹ کون کر رہا ہے، وہ کیا کہا جائے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ مشاہد حسین سید مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، نون لیگ کے سینٹر ہیں، ابھی تک وہ پارٹی میں موجود ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں اپنے آخری دن میں جو انہوں نے تقریر کرتے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن مشاہد حسین سید صاحب کو جرت ہوئی کہ سینٹ میں آخری دن سے 2 دن پہلے بھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن ویسے مشاہد حسین سید کا اس سے ذرا ہٹ کے ان کا موقف رہا ہے، نون لیگ کی روایتی پالیسیوں سے اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سی پیک سے بلوچستان سے بھی کافی لنکڈ ہیں وہ، اور کہیں کہیں بھی لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نیشنل سیکورٹی چیزوں میں معاونت کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں ان کی چیزوں کو۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، یہ ایک امپورٹنٹ اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہارون رشید صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، ولاگر، اچھے ولاگ کر رہے ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں، کسی بھی جگہ پروگرام اور کالم نہیں لکھ رہے وہ، باوجود آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، سنو نیوز سے وابستہ سے آخر میں وہ خیر اب وہ ولاگ کر رہے ہیں۔ اپنے ولاگ میں 2-3 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ 2-3 سرے سے منظوری دے دے، یہ انہوں نے کہا شنید ہے اس کے، یعنی ایک ریومر سی ہے کہ اگر 2-3 سریت سے پارلیمنٹ منظوری دے دے تو ایمرجنسی لگانے پہ غور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے تحریک انصاف کو کرش کرنے میں مدد ملے گی، اور کتنا کرش کرنا ہے، لیکن بہرحال جگہ ایسے ہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کی اب تابع داری کرنی پڑے گی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈینز اس وقت بالکل چھائے پڑے ہیں ہر جگہ پہ، اور امریکنز بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ انفلوئنس ہیں، اور پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے کئی لحاظ سے، چونکہ فائنانشلی بہت مشکل ہے، تو مسائل ظاہر ہم جو ویک ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو، سب لوگ مل جل کے کریں اور کچھ نہ کچھ تو کھڑے ہوں اپنے پیروں پہ۔ عمران خان کا بنی گالہ سے شفٹ کرنے کے والے سے بھی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے، عمران خان یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی طرح بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے عمران خان کو ایک آپشن، ایک کہہ لیں آپ، اسے کنفرم ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو مختلف چیزیں ہیں، پر عمران خان نے اس ریومر پہ بھی انکار کر دیا کہ نہیں میں وہاں شفٹ نہیں ہوں گا۔ امریکہ میں نئے سفیر کو چنا جانا ہے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ سفیر بنایا جائے گا جو محترمہ پنجاب میں جو محترمہ جو ہیں ان کو تھوڑا سی ان کی لابنگ کرے، نون لیگ اپنی لابنگ والے بندے کو وہاں چنے گی، یہ بات تو خیر کرتے ہی ہیں۔ حسین حقانی کو چنا آصف زرداری صاحب نے، تو یہ بات مالات چلتے رہتے ہیں پاکستان میں، پاکستانی پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی ہیں، کچھ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وی لاگز میں جو اشارتاً باتیں ہوں ان کو بھی کافی سمجھا جائے، اور آج کل صحافیوں میں جو وقت ہے اس میں بہت زیادہ توقع نہ کی جائے، ڈیمانڈ بہت نہ کی جائے۔ تو بہرحال ایسے ہی حالات ہیں، اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں، ہم تو یہی دعا گو کرتے ہیں، دعا گو ہے کہ رمضان آ رہا ہے پاکستان کے لیے چیزیں اللہ کرے بہتر ہوں، لوگوں کی مشکلیں بڑی ہوئی ہیں بہت، کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں بھی حکومت نظر نہیں آ رہی، آنے والے دن مشکل ہیں، سیاسی بھی مشکلات بڑی ہوئی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، صدر کا الیکشن کل ہونا ہے، اس الیکشن کے لیے مخصوص سیٹوں کے پنجاب میں سیٹوں نے مخصوص نشستوں پہ حلف اٹھا لیے گئے ہیں، جو کہ کے پی میں روک دیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے بھی روکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے حلف کے لیے، پریزیڈنشل الیکشن کے لیے۔ اب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، کل اس پہ بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔